Hello viewers, আপনার সবকে মোলা চ্যানেল তো ওয়েলকাম করি না আছে শর্ট আপডেট জানাই দিব নাগামিস পড়া আছে নাগাল্যান্ডের শর্ট আপডেট আছে তো আপডেট তো এনেকা আছে আর বেশি ইম্পর্টেন্ট নিউজ আছে নাগাল্যান্ড লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি মেম্বার্স এন্ডোর্স ভিশনারি এন্ড ইনক্লুসিভ বাজেট তো अलग अलग नागालैंड लेजिस्लेटिव मेम्बर खान एतो असेंबली ला मेम्बर खान पर एनेका बजेट लपटे इनक्लूसिव কথা করিনা আছে আর থানা ভিশন বি কি আছে সাবো হলি মান তো স্পেশালি ম্যাম হেকানি লা সাবলা আছে. During the general discussion on the budget for year 2025 to 26, member of Nagaland Legislative Assembly appreciated the Chief Minister Nefirio, who is also the minister in charge of finance, for the budget, saying that it has correctly given emphasis on developmental issue. So, इनका से Imkong Adimchin, advisor for information and public relations, soil and water conservation, said that the budget presentation is skillfully balanced and thanked the Chief Minister for raising relevant issue in the budget session. तो आमी गाला सर इमकोंग इमचन एडवाइजर ऐसे इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन और सॉइल वाटर कंजर्वेशन ला तो ताई भी स्किलफुली थैंक्स जाना ऐसे आमी गाला सर चीफ मिनिस्टर निफ्रियो के और फर्दर ने कहा से he also shared how the citizen are talking about money collection, that is extortion by different faction, and how it is killing business and economic activities. तो ताई इन्हें का क्या तो citizen खान ला views and opinion public खान ला कि faction खान अलग अलग faction group खान पर इन्हें का extortion कोई नाम business आना मानों के economic मानों के इन्हें का कि वह harm करा तो इले इतो लॉबड़ी भी कथा कुरुषे और further update तो इन्हें का से Hekani Jakalo, advisor for industry commerce, also termed the budget as futuristic and pro-youth, as it has incorporated important initiative for the young people. She was hopeful that the new budget would attract investor and promote the local entrepreneur. तो सर मैम हेकानी जाकालू बराबर ने का ताई तो एडवाइजर फॉर इंडस्ट्री कॉमर्स आसे तो ताई भी इतु बजट सेशन के प्रेस करना और इतु क्या है कि एट्रेक्ट करबोला আছে ইনভেস্টর খান আর প্রমোটার হইলে বি লোকাল এন্টারপ্রেনার হইলে বি ইতো বাজেট সেশন চাইনা তো বেশি ইন্সপায়ার হবো আর ইতো বাজেট সেশন তো বেশি বেনিফিট দিবলে আছে লোকাল এন্টারপ্রেনার হানকে ইনভেস্টর হানকে এট্রেক্ট করব আর নিউ বাজেট মানুখান নিউ বাজেট আছে গলে ইতো ইম্পর্টেন্স বেশি দিব কইনা জানাই দি আছে ইতো ম্যাম হেকানিলা ভিউজ তো